Kajubisaan na lo. I-vlog lang ko loy. Dara guys. Amang manager guys. Nag-isting pa guys oh. So dara mo ang giabisan guys, murag maptan jud siguro may anay tulo ka tuig usa mahuman. Nagkaywa ko nag-vlog. Nanakod guys. So guys, mura dun niya mong maghimo ron guys, mag-vlog rami ring mag-abis. Problema na sa tag-iya guys kung di niya patabangag daghan. Sige ra ba panag-on guys, abutan sa giniguan ani guys. Awa guys, lami kayo unod guys. Oh. Laya na guys. Mura to guys, daghang salamat.